शुभ अपराह्न मु आपण मानकु आमे जेतबेले महानदी सिस्टम एवं तार ट्रिब्यूटरी एवं आमे महानदी आम जीवन धारा एवं ये संपर्क रे आमे तार जो ट्रिब्यूटरी गुड़िकर जल को उपलब्ध करबा पई उपयोग करबा पई चाषर उन्नति सहित अंचल विकास पई विभिन्न कार्यक्रम निया जाइथिला 2000 मसीह तदानीतन ओडिशार मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक पाखे बड़मा नरसिंहपुर जनसाधारण आवेदक को लेकर से गोटे प्रथम हाई लेवल मीटिंग डाकी निज पाखे शेष पादे 2000 एवं ओडिशा सरकार ताकू निष्पत्ति नहीं हाड़ुआ मध्यम जलसेचन प्रकल्प को आगू नवापाई एवं 2001 मार्च 27 रे ता केंद्रीय जल आयोग द्वारा अनुमोदित हो एवं तापरे एकू 2004 रे जो आरआर क्लियरेंस कहीं ना सेठी प्राय बोरस बोली गोटे गाँ एवं ता संलग्न गुप्तमाणिक उलोवर पार्ट एथिरे सबमर्ज होतला एवं 55 परिवार एथिरे क्षतिग्रस्त हेबे बोली प्लावित हेबे आकलन करा एवं ताकू आरआर क्लियरेंस मिलिला परे एवं हमर जंगल क्लियरेंस जोथरे कि मेन कारण ये प्रोजेक्ट प्रथमे दलक नारे इनिशियली लोकंकर भावना रे थिला एवं दलक रु परे तार रिजर्वर को करा जाय कि आउ टिके बड़ आकार करा जाय इलेक्ट्रिक जनरेशन पे जो करा गला जो ताकू सीडब्ल्यूसी क्लियरेंस भित्ति आम आगु को निया एवं सेतबेले आपण माने जानिथिबे जे मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट को ताकू नथिला हमर नाबार्ड रु रिफाइनेंस हो नथिला 2004 पर जेतबेले आरआईडीएफ रो जेतबेले परिवर्धन करा गला 2004 पर प्राय 4500 कोटी आरआईडीएफ फंडिंग को देश रे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे 8000 सेतिक बेले यार सुयोग को आम सद्व्यवहार कलु एवं एआईबीपी फंडिंग रे काना लो फंडिंग हेले तार प्रोजेक्ट गुड़िक सरू नथिला इरिगेशन प्रोजेक्ट तेणु मीडियम इरिगेशन को अंतर्भुक्त करा जाऊ बोली सेतबेलर जो प्लानिंग कमिशन चेयरमैन श्री मंटे कालुआलिया एवं ताकर वाटर जो मेंबर श्रीधर ताकू नेकरी एवं तापर बैंकिंग सेक्रेटरी फाइनेंस मिनिस्ट्री ताकू नेकरी गोटे प्रस्ताव ताकू पारित हला जे भारत रे एई हार्डवेयर इनिशिएटिव नेकरी मीडियम इरिगेशन को नाबार्ड फंडिंग दबो आरआईडीएफ रे अंतर्भुक्त करा हबो फॉर क्वालिटी स्पेंडिंग एंड टू माने तांकू रूरल लोकंकर जे चासी भी बेसी गाँव रे ग्रामीण अर्थनीतिर विकास एवं ताकू आमर सेतबेले रंजना कुमार थिले नाबार्ड रो सीएमडी एवं ताकू मु भी व्यक्तिगत भाव में फॉलो करथुली सरकार जोगाजोग कर एवं ताकू जहा हो से विभिन्न क्लियरेंस हला एवं 2007 रे फेज 2 फॉरेस्ट क्लियरेंस भी मिले एवं सेतबेले तापर प्रोजेक्ट जे 96 63 कोटी रुपया का आरंभ होइथला तापर 96 कोटी जो आरआईडीएफ ट्रांस सेतबेले 238 कोटी 2010 रे 2388 रे ताकू 238 कोटी को गला एवं तार ओवरबर्डन ठू आरंभ करी अन्य कार्य नला बेलू सेतबेले थिला जे इंजीनियर माने डिजाइन करथिले को आर्दन डैम करियो एवं आर्दन डैम रु 2015 रे देखा गला जे गोटे द्वंद्व रहिला एवं टेक्निकली जे एटा जो तार जो बढिया टेक्सचर अच्छी जो जगार अच्छी कंटोर ता सस्टेन करियो केमति दीर्घस्थायी हबो सेति पई कंक्रीट डैम करिवार निष्पत्ति हला टेक्निकल टीम जल संपद विभाग रे जाकरी कले एवं ताकू नेकरी कार्यक्रम को आगु को नेला बेलू ये ओरिजिनली थिला जे प्रकल्प रे जे हार्डवेयर जो माइनर इरिगेशन ताकू स्टेबलाइज करिवो एवं अधिका प्राय 3400 हेक्टर पानी जलसेचित अधिका एडिशनल लाइकेट एरिया तयारी हबो एवं ताकू कला बेलू सेतबेलू गोटे मेगालिफ्ट प्रोजेक्ट जोटा कि सेतबेल ड्रॉट प्रूफिंग करिवा पई जे कोनोसी प्रोजेक्ट जेतबेले बड़ बड़ प्रोजेक्ट गुड़िक आगू जापे से मेगालिफ्ट शीघ्र पहुंचो बोली मेगालिफ्ट प्रोजेक्ट भर अंतर्भुक्त कर मेगालिफ्ट प्रोजेक्ट लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जो मेगालिफ्ट प्रोजेक्ट साइकट एरिया रे से पहुंची जाए तेणु से प्रोजेक्ट पुणी शीतल भंडार को पड़ेगा मुझे नुआ आइकट पुणी बारंबार आम जो विभिन्न विभाग रेंगाली आम ए पाखे जलसेचन करूँ व्यवस्था तार प्लानिंग आमर मेगालिफ्ट माइनर इरिगेशन एवं ता बाद नुआ आइकट करी कॉस्ट बेनिफिट रेशियो आसवा जहाँ दरकार नाबार्ड रु आनिबा पई एवं ताकू करागला एवं जहाँ द्वारा प्राय अप टू जो पटे हो पानीटा केमती उपयोग हो एवं ताकू करा जीवा संगे मेगालिफ्ट सेतबेले मध्ये भी आलोचना करा जायतिला जे रबी रे केमती जो गुडे ओरिजिनल स्टेबलाइज करबा संगे नो आइकट को चिंता करा जायतिला ताकू भी रबी रे केना खरीफ रे पानी दबो लिफ्ट एवं ताकू नबा पई सर्वे एवं ताकू कार्यक्रम निया जाऊ सेतबेले कोया जायतिला जे यूजीपीएल हला बेले ताकू निया एवं ताकू हमर 2020 रे एकू अनुमोदित हला परे एवं टेंडर हला परे 2022 रे अवार्ड दिया जायतिला मेन डैम पे और स्पिलवे पे दीटा पार्ट रे हला एवं 3641 हेक्टर रो प्राय 36 किलोमीटर लंबा रो गोटे अंडरग्राउंड पाइपलाइन जेतु प्रोजेक्ट डिले को रखिवा पई एवं जमी अधिग्रहण ठु आरंभ करी पानी रो इवापोरेशन ए जो नुवा टेक्नोलॉजी यूजीपीएल जोटा आधुनिक टेक्नोलॉजी नवीन सरकार के बेले जहाँ अनुसूत करा जायतिला विभिन्न जगह एवं ताकू 2006-07 रे प्रथम दशंधि रे नवीन जी ताकू घोषणा करथिले नरसिंहपुर एवं तांकर
ଅଫିସ ଗୁଡ଼ିକ ସେଠି ଜାଗା ନେଇକରି ହାଡ଼ୁଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଆରମ୍ଭ ତାକୁ 2000 ଏଇ ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ରୂପରେ ପୁରା ନେଲା ପରେ ଏବଂ କଂକ୍ରିଟ ଡ୍ୟାମ୍ 23 23-24 ସେଥିପାଇଁ ମେନ୍ ଡ୍ୟାମ୍ କୁ 265 କୋଟି 24 ଟେଣ୍ଡର ପରେ ଏବଂ 195 କୋଟି यूजीपीएल जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन मेन डैम और स्पिलवे को डेडिकेट कराला मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक सेतबेଳର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ यूजीपीएल ର ଶୁଭ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଯାହାକି ଆଜି 6 ଥର ଟେଣ୍ଡର ବାତିଲ ହେଇ ଆମର 6 ଥର ପ୍ରାୟ 18 ମାସ 19 ମାସ ଧରିକି ବିଭାଗୀୟ ତତ୍ପରତାର ଅଭାବରେ ହଉ ବା ସିଙ୍ଗଲ ଟେଣ୍ଡର 2 ଥର ହଉ ଏବଂ ତାହା ବହୁ ବିଳମ୍ବିତ ହେଲା ଏବଂ ତାକୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ପରେ ତାର ଟେଣ୍ଡର ଅନୁମୋଦିତ ହେଲା ଯାହାକି କାଲି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ଆପ୍ରୁଭାଲ ହେଇଛି 100 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯାହା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହେଇଥିଲା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଆପ୍ରୁଭାଲ 2022 ରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନବୀନ ବାବୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ 25 ରେ ସରିବ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଟୋଟାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ରୂପରେଖ ହେଇକରି ଟୋଟାଲ କଂକ୍ରିଟ ଡ୍ୟାମ ତେଲ ଦିଆହେଇଗଲା 25 ଜୁନରେ ସେ ବିଳମ୍ବିତ ହେଇଗଲାଣି ତେଣୁ ଆମର ଦାବି ଯେ ତାକୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ 26 ଭିତରେ ଯେହେତୁ ସବୁ ବାଧକତା ଦୂର କରାଯାଏ ଏପରିକି ରିହାବିଲିଟେସନ କଲୋନି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ନବୀନଜୀ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଇୱେ 65 ରୁ ଦମଣଗାଡ଼ି ଏଠୁ ଏ ଜାଗାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ସାଇଟ୍ କୁ डायरेक्ट कनेक्टिविटी पे पैसा भी मंजूर कराया से रास्ता भी रिहेबिलिटेशन रो भी कॉलोनी है तेणु ताकू एवं कनेक्टिविटी करने पे महाकाली पीठ को ब्रिज भी दिया जाए तेणु एको प्रोजेक्ट साइड को जीवा तेणु ताकू त्वरान्वित सरकार पदक्षेप नियंत एवं सेथिरे मंथरता न करा जाऊ महानदी ट्रिब्यूनल ଯାହାକି 18 ମସିହାରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଆପେକ୍ସ କୋର୍ଟରେ ଭାରତର ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କଥା ପାଇଁ ଛତିଶଗଡ଼ର ସରକାର ରାଜି ହେଲେ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ମାନନୀୟ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଶେଖାୱତଙ୍କଠୁ ନେଇକରି ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଏବଂ ତାପରେ ଗୋଟେ ତ୍ରିପକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଉମା ଭାରତୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଉଦ୍ୟମ ବି କରାଗଲା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେଥିରେ ନବୀନ ବାବୁ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ରମଣ ସିଂ ସେତେବେଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ବ୍ରିଜମୋହନ ଅଗ୍ରୱାଲ ତାଙ୍କ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ମୁଁ ବି ସରକାର ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଆଲୋଚନାରେ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିଲା ନାହିଁ କାରଣ ନବୀନଜୀ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆଗ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଯାହା ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଅଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କର କାମ ଟେକ୍ନିକାଲିଟିଜରେ ଯାହା ଆମେ ଆପୋସରେ ତାକୁ ନବା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନାରାଜ ହେଲେ ଉମା ଭାରତୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ବି କରାଗଲା ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁ ତାକୁ ବି ସେଥିରେ ବି କରିବାକୁ ମନା ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିର ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା ଆମେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଇଜିଟେଟ୍ କଲୁ ଏବଂ 18 ମସିହାରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଏବଂ ସେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ତାର ଆଜି ହେଉଛି 47ତମ ବୈଠକ 47th ମିଟିଂ ଅଫ୍ ଦି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଏବଂ ସେଥିରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 13ରେ ସରିଯାଉଥିଲା ତେଣୁ ଏ ପାଖରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁତମ ଆଜି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ ଆପୋଷ ମିଡିଆରେ ଅନ୍ୟଥରେ ବି ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ଯେ ଇଣ୍ଟରମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କମିଟି ଗଠନ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଛତିଶଗଡ଼ ସେମାନେ ଗଲେନି ବୋଧେ ସେପଟୁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଆସିଲା ନାହିଁ କି କୋଉ କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତେଣୁ ଆମେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଥିଲୁ ଯେ ହଁ ଯଦି ଆପୋଷରେ ହଉଛି ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆଶା କାରଣ 15ଟି ଜିଲ୍ଲାର 2 କୋଟି ଲୋକ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରଣ ଏଇଟା ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର ମାନ କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ କିଛି ହେଲାନି ଏବେ ଆଉ 9 ମାସ ନୋଟିଫିକେସନ କାଲି ହେଇଛି ଯେ ଜାନୁଆରୀ 27 ବେଳକୁ ୟାର ଅବଧି ସରି ପୁଣି ଥରେ 9 ମାସ ପାଖାପାଖି 8-9 ମାସକୁ ବଢେ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ କେବଳ ସରକାର ଆଗ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ଯେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବେ ନା ଆପୋଷରେ ଯଦି ଆପୋଷ ହେଇପାରୁନି ବୋଲି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ ପୁଣି ଆମେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ହେଇକିରି 9 ମାସ କାଉ ଦିଆଯାଉ ଜଷ୍ଟିସ ବେଲା ତ୍ରିବେଦୀ ଏଇ ଯୁକ୍ତି ଦେଖେଇ ଯେ ଜଷ୍ଟିସ ଖାନବିଲକର ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବେଲା ତ୍ରିବେଦୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ 9 ମାସ ଗ୍ୟାପ୍ ଥିଲା ଏ ସରକାର ଆସିଲା ବେଳେ ସେଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇନଥିଲା କାହିଁକିନା ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଭାରତ ସରକାର ହଉଛନ୍ତି ବିଜେପିର ସରକାର ଛତିଶଗଡ଼ର ସରକାର ବିଜେପିର ସରକାର ତେଣୁ ଏକୁ ଯୋଉ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଭାବରେ ନା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଜଜ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲାନି ଏବଂ ଆଜି ଯୋଉଟା 9 ମାସ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ହବା କଥା କୁହାହଉଛି ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ ଭାରତର ଯଦି ଠିକଣା ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରୁ ଚାଲିଥିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ତାର ଯୋଉଟା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛି ଓଡ଼ିଶା ତାର ହକ୍ ଯେତିକି ଅଛି ଲିନ୍ ପିରିୟଡରେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ 2 ମିଲିୟନ ଏକର ଫିଟର ଜଳ ଲିନ୍ ପିରିୟଡରେ ଜଳର ପ୍ରବାହ ନଦୀର ଇକୋଲୋଜି ସହିତ ଆମ ଚାଷୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟର ବିଶେଷ କରି ଲିନ୍ ପିରିୟଡର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ତା ସମାଧାନ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏବଂ ଏ ପିରିୟଡ ପଡ଼ିଲା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ କି ଆପୋଷ ଆଲୋଚନାରୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଏଯାଏଁ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଅର୍ଡର ବି ଦେଇନା କିମ୍ବା ସରକାର ଯୁକ୍ତି କରି ଆମେ ଯଦି ସହମତି ଅଛି ଯଦି ଟେକ୍ନିକାଲି ଆମର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅଛି କି ଉଭୟ ପକ୍ଷର ମନୋଯୋଗିତା ଅଛି ଉଭୟ ଏକା ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବି ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଅର୍ଡର ଏବଂ କିମ୍ବା ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ଯଦି ହଉଛି ତାହେଲେ ଯଥା ହଉ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ତାର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ହକ୍ ପାଉ ଛତିଶଗଡ଼ ତାର ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଆଗାମୀ 14 ତାରିଖ ସେ କଟକରେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ମହାନଦୀ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଗରୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ଉପରେ 75% ଡିପେଣ୍ଡେବଲ ଫ୍ଲ ନେଇକରି ଯେ ଆମର 12.8 ମିଲିୟନ ହେକ୍ଟର ଫିଟ୍ ରୁ ଅଧିକା ମହାନଦୀରେ ଯୋଉ ପ୍ରବାହିତ 7-8 ମିଲିୟନ ଏକର ଫିଟ୍ ସେତେବେଳେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ସେତେବେଳର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ନବ ଛତିଶଗଡ଼ ନଥିଲା ଇଏ ଗୋଟେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ସେଇ ଆଧାର ଭିତରେ ହଉ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନେଇ ଯୋଉ ଆଧାର ମିନିମମ୍ ଲିନ୍ ପିରିୟଡ ତାକୁ ନେଇକି ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏହାର ଯୋଉ ଆପୋଷ ହଉ କି ମହାନଦୀରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ମହାନଦୀର ଜୀବନ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବିକାକୁ ସୁରକ୍ଷା